Guys, we're already doing this, right? Pwede na ba? Ay, pwede na, oh. Ay, hindi pa pwede. Kaya mapilit pa, pilit. I already got Kabe? Baby, wash my hands. Kaya naman na yung kwarto yung kabe. Wala. Sige, kwartaan na hindi na, oh. Tama naman, ah. Mali? My sister's here too. Wait, Mali eh. it's not squishy yet. Hala! Stiff na, Ano ba to? stiff na siya. Sige, ganyan nyo. Oh my god, we made the slime wrong. Si mama ay, mami, ako manggod because of Liba. Yeah, you add too much glue and activator. Activator, ano ba yun? Ito yung activator glue. Slime activator. Ay! Oh my god, I can play like this. Ha? It's squishy but not very playable. O mamaya na, o baka matuyo lang yan. O. Matuyo yan. Wala na. Wala na. Oh my god. We added too much clay. We added too much. Wala na, o. Pwede na. O. Gimme. Ayan na. Albi, alis mo na. Madali, o. Hawakan mo, madali. Okay na. Okay na, Bon. Don't. Be? Okay na siya, oy. It's not very playable eh. Huh? Dapat ganito. Very cool. Dapat stretchy. Oh, nadaot siya ani eh. So, diba, nadamihan natin. Yabot na ba? Guys, yun naman ka. O, iyabutan lang. Ano naman ka? Ano yung di-activate ba? Dugaw na yung glue? Wala may glue. Ano oh? Wala nang Glue yan. Inaasang color sa slime. Wala man tayo color sa Wala. slime. Gani? Ano ba? Nabutang. O, sige na, okay na yan. Ay, mo ginarapit pa. God. Hindi ka na yan na ba? Ala, wala na. Nadaot. nadaot na. Bay na lang tayo. Paano gumawa ng ganyan? Glue. Nani, okay na niyo? Paanda yun. Bye guys. Okay na ni? Let's try to make another one. Oh my god, it's a failure.